welcome to What Can Your Body Do That Nobody Ever Told You? We have Dr. Glenna Rice and Dr. Claudia Cano here with us today, and they are both 3-day body process facilitators. And we have a class coming up in Cancun, August 9th, 10th, and 11th. And so we're here to talk about all fun things body and find out what they know. Ooh, cool. Where's Alex? She can translate. Alex. Oh. Ok, estamos esperando a Alexandra porque nos va a traducir. Pero bueno, ya nos introdujo Kim. Somos la doctora Glenna Rice y yo soy la doctora Claudia Cano. Y vamos a hablar sobre lo que nadie te ha dicho que tu cuerpo es capaz de hacer. Glenna y yo somos facilitadoras de 3 días de cuerpos de Access Consciousness y vamos a tener una clase próximamente en Cancún. Cool. And Claudia froze. Y estamos súper emocionadas, cabe aclarar. I love hearing you speak Spanish, Claudia. Thank you. I usually hear you speak English. Alex, are you there? No, she's trying to get on. It would be really nice if she was translating you so you didn't have to do both. Ok, bueno, entonces Glenna dijo que le encanta oírme hablar español porque está acostumbrada a oírme hablar en inglés. Gracias, Glenna. Okay, so we can start and I can do both. I'm a multitasker after all. She's here, yay. So what ESC can we all be to have total ease with technology for the rest of this call? Yes. For the technology to be easy with us. Thank you very much. So this call today, and what can your body do that nobody's ever told you? Entonces, really cool question. Go ahead. Entonces la llamada del día de hoy se trata de qué es lo que tu cuerpo sabe o puede hacer que nunca nadie te dijo. So, Claudia, do you want to talk a little bit about the body class and the body processes and how they start to show you what the things your body can do that nobody's ever told you? What is the magical miracles about this class? Entonces, Claudia, ¿quieres comenzar platicándonos qué es lo que sucede en la clase de 3 días de cuerpo y qué es lo que sucede a los cuerpos con esta magia? Well, it's really interesting to explain what happens because it's different for everyone, but it's magic. Bueno, es muy difícil explicar realmente lo que pasa porque es distinto para cada persona, pero realmente es mágico. My experiences with this and for what I've seen and for what I received from these classes is that you start having, we start with a different relationship with your body and you start unwinding and accessing all these secrets that your body have and all this magic that your body can contribute to you. Entonces, mi experiencia con esto es que a partir de tomar la clase de 3 días, tu cuerpo empieza a desenvolverse y empieza a realmente conectar con la magia que realmente es. And all the secrets that it has for you. Y empieza a darte todos los secretos que tiene para ti, empieza a revelarte todos los secretos que tiene para ti. Very cool. So the body class we're talking about has 60 different body processes that you will trade if you come to one of the body classes. And they're not just in Cancun, they're all over the world. There's 16 other body class facilitators facilitating everywhere. Entonces, en cada una de las clases, lo que hacemos es compartir uno de los o varios de los 60 procesos de cuerpo que se enseñan en las clases de cuerpo. Y bueno, esto no sucede solamente en Cancún, sino que lo pueden aprender en cualquiera de las clases de cuerpo que se dan alrededor del mundo. Y somos 16 facilitadores de 3 días de cuerpo en el mundo. And there are 16
body Sí, 16. processes, 16 body process facilitators So you're around translating. the world. Yeah, so now she translates me and I translate her, and it's wonderful. Oh, that's funny. So if anybody on the call has any questions, you are welcome to ask at any time. You can just unmute yourself. How can they unmute, Kim? Yeah, down at the bottom on their screen, there should be a microphone, and it goes green. You can see when you're talking. There's just a little arrow that they should just be able to click on it. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor pueden comenzar a realizarlas, y si quieren hacer su pregunta pueden quitar el mute que está abajo en su computadora, un micrófono, y ahí le tocan el botón para quitarlo y pueden comenzar a hablar. And you can also type your questions in on the chat at the bottom. Y también pueden escribir sus preguntas en el chat y así podemos leerlas. Actually, why don't we just unmute everybody, Kim? Can Okay. you just do that? And are their pictures all off too? Can we video them too? I do say that. Unmute. Unmute all. That was easy. Okay. Y que los pongamos a todos en video. Oh, I can't just turn most people have their video off. I can ask them to turn it on. We would love to see your faces. It will be lovely. It So would I'm be doing lovely. that. If you would like to. So the class, one of the things. Dicen que si quieren poner su, okay. Was that a question? No, I was just translating. Oh, okay. You have a delay, so it didn't look like your mouth was moving, so that was odd. Okay. Okay. So one of the things that the body processes do, the gift of these body processes, they start allowing you to access energies that only are available to you and your body. It may not be available to anybody else. Entonces, una de las cosas grandiosas que tienen los procesos de cuerpo es que te empiezan a revelar y te empiezan a dar acceso a todas las habilidades que tiene tu cuerpo y que solamente tu cuerpo tiene. Que nadie más va a tener, que solamente tú tienes con tu cuerpo. That's part of the magic of this class. Y esa es parte de la magia de esta clase. Wow, that's good music. Yeah. Maybe it's part of our abilities, our own abilities to dance. Some of the magic that I've seen, like things that have changed in the classes for people. I mean, you get the changes where people that have a disease state or a pain or something like that changing in their body, like someone that's had fibromyalgia has had it go away, or chronic back pain has gone away and gotten better. But it's much more than just those changes that we see in the bodies. People that didn't know that they could heal other bodies are now healing people in their family and people in their practices in a completely different way, or just for the first time even noticing that they could do that. Yeah. Algunas de las cosas mágicas que suceden durante esta clase es que los cuerpos comienzan a sanarse. He visto en algunas de las clases a gente sanar de dolores crónicos de espalda y de fibromialgia. Y no solamente eso, también después, una vez que las personas empiezan a aplicar los procesos sobre sus conocidos, empiezan a haber cambios también a nivel físico sobre ellos. Y se empiezan a dar cuenta de que ellos también tienen estas habilidades de curación, que igual y antes no se habían dado cuenta de que las tenían. Y entonces eso como que despierta estas habilidades. So they start realizing. No, it's okay. It's fine. Glenn already said that. And the other thing that is wonderful about this is that it's not just about the body. Of course, it is about the body, and it's the main thing. But your whole life changes with this class. For example, for me, I had many things I wanted to change in other respects of my life. And after this class, it changed. And it
quote unquote didn't have anything to do with my body, but it actually did, and I wasn't aware of it. Y otra de las cosas maravillosas que tiene esta clase es que los cambios no solamente ocurren a nivel de cuerpo. Tú puedes, los cambios ocurren a muchos niveles que no solamente tienen que ver con el cuerpo, y algo que me pasó a mí es que muchas áreas de mi vida comenzaron a cambiar a partir de que yo comencé a hacer los procesos de cuerpo. So I just wanted to say that the thing for me, like I'm like totally addicted to these body classes. Like I'm still trying to do one a month. If I could do one a month, my life would be super great, even greater. But for me, I really like I let her translate that. Okay, sorry. It's okay. You used to it. Y para mí, yo lo que quiero comentar es que para mí las clases de cuerpo son completamente adictivas. Si pudiera hacer una clase de cuerpo al mes, mi vida sería completamente otra. And then you can continue, Kim. So what changed for me really was I went into class thinking that my body wasn't talking to me. I didn't know how to hear what it was saying. Entonces, lo que pasó para mí fue que cuando yo comencé a tomar las clases, realmente no sabía ni podía escuchar lo que mi cuerpo me quería decir, y entonces no sabía lo que me decía, realmente no lo escuchaba. Right, and so now, that's what really changed is now I can clearly have I have an ongoing dialogue with my body. Y a partir de las clases, lo que ha pasado es que he comenzado a escuchar a mi cuerpo, y esto ha traído muchísima facilidad a mi vida. So I'm sort of curious, Glenna, so we all sort of start in that place, right? We're like, what's this body thing I'm supposed to do? I have no idea what my body is telling me. I have no idea I have a body. Right. Y entonces tengo una pregunta, Glenna. ¿Qué es lo que significa estar hablando de todo esto que los cuerpos pueden hacer? ¿Qué dijiste, Claudia? Que a veces no tienes ni idea de lo que es. Sí, de lo que es tu cuerpo, que no estás en contacto con lo que es tu cuerpo y no sabes ni qué te quiere decir. So I'm just sort of curious, what's after that? That's right? What's next? Okay, entonces lo que quiero saber es qué sigue, qué pasa después. Why don't we just start with what you just talked about, Kim? Because that is an absolute miracle with your body when it can actually talk to you and you can hear it. For me, it was a total miracle. Entonces, ¿por qué no empezamos con lo que acaba de decir Kim? Que comenzar a escuchar a tu cuerpo y comenzar a ponerte en contacto con él es verdaderamente un milagro. Can we mute people because there's a lot of noise for me? Yeah, some noise just came out. Yes. So if you're in a noisy place, hit your mute, but we still want to see your faces. Try to. Yes, that's much better. Thank you. I think I got it. Thanks, Kim. Thanks. Yeah, that's nicer. So you translated what I just said. So I don't know about Claudia, when in the classes I teach, and this is the first time Claudia and I are co-facilitating together, and I'm really excited. It's bilingual, so we have North and South America all coming together in Mexico. I'm totally excited about what this is going to create. Y entonces no sé exactamente cómo es que Claudia lo haya vivido, porque es la primera vez que vamos a cofacilitar una clase juntas y vamos a traer el norte de América y al centro de América juntos para esta clase en Cancún, y estoy completamente emocionada por ello. I think I said South and Central, right? I know, it's cool. The classes that I teach, one of the biggest questions when I start the class is, I want to communicate with my body. I want to hear my body. I want to listen to my body. I want to know what my body says. This is probably, I don't know if I've ever had a class that wasn't at least one of the questions people brought up. Y una de las principales preguntas con las que me encuentro cuando hago cada una de mis clases es que la gente me pregunta cómo puedo comenzar a escuchar a mi cuerpo, cómo puedo ponerme en contacto con mi cuerpo, qué es lo que tengo que hacer para escucharlo. Y, okay. Yeah, that comes a lot in my classes too. It's like people really have no idea how to listen to their bodies, or don't even have a clue that their bodies talk to them. It's like, it's this thing I came with and I have no idea what to do with it.
Y eso a mí también me pasa. De hecho, la gente que llega a las clases, mucha gente que llega a las clases no sabe cómo ponerse en contacto con su cuerpo y no sabe cómo escucharlos. Y de hecho, los cuerpos les están hablando y ellos no saben, no saben qué hacer con la información que reciben. And we're not very kind to our bodies in this reality at all. And this class changes that so much. You start to really receive this class is just for your body. You get to come along. Y la verdad es que muchas veces no somos Cariñosos con nuestros cuerpos y esta clase de alguna forma está diseñada para que solamente trabajes con tu cuerpo y entonces puedas llegar a ese punto. Actually, this class is such a gift because you start acknowledging that your body is a gift and that it's not against you, that it's not your enemy, and it's not something that you have to force to do whatever you want to do, and then it's angry at you. It's like completely different. You start acknowledging how much kinder your body is for you and that it's there for you, and you're just ignoring it and treating it like really badly. Yes. Y esta clase realmente es un regalo en el cual comienzas a percibir el regalo que es tu cuerpo para ti y tu cuerpo comienza a darte la contribución que realmente es y tú comienzas realmente a escucharlo y esto te lleva a un punto en el que no tienes la necesidad de forzarle nada a tu cuerpo y de empujar a que tu cuerpo haga lo que tú quieres que haga y esto convierte la relación con tu cuerpo en una relación de más suavidad o de más contribución. The contribution. Yes. And the force part is cool that you brought that up. That's kind of the only way we learn how to be with our body is you force it to eat, force it to diet, force it to exercise, force it to go to bed. Y entonces realmente no sabemos cómo tener una relación con tu cuerpo. Todo el tiempo lo estamos forzando a comer, lo estamos forzando a hacer ejercicio, lo estamos forzando a no comer, forzamos a todo. And when you can start listening to it and hearing what it says and talking to it, you can start to ask it all the things that you want to do with it. And if your body is asked, there's so much more ease because it'll always say yes, pretty much. It'll go, okay, you want to go to bed later tonight because we have work to do. I can do that for you. But when you include it in the question. Y entonces lo que empieza a suceder cuando comienzas a escuchar a tu cuerpo es que realmente tu cuerpo quiere darte eso que le vas a pedir. Y entonces cuando tú comienzas a escucharlo a él te empieza a escuchar a ti, tú le comienzas a hacer preguntas y él empieza realmente a darte eso que tú quieres y la relación se convierte es una relación mucho más fácil. And actually, when you start just like communicating with your body, you could also ask your body, what is it that your body knows or can do that you have no idea what your body can do? Because you ask him to do like 2% of what it actually could be contributing to you. Yeah. And they start doing it. It's like magic. Y entonces cuando lo empiezas a escuchar, realmente tu cuerpo te empieza te empieza a decir lo que él puede hacer que nunca antes te había dicho. Entonces él realmente empieza a contribuir a tu vida y eso es mágico. Ahí es en donde se empieza a crear la magia. So that's the body process is start to change things in your body that allow you to have access to what we're talking about. So you can start talking to your body easier. And you can also start asking what it knows and you can hear or become aware of, because your body doesn't usually talk to us with its mouth. Even though it has one. Y entonces los procesos de cuerpo realmente comienzan a ponerte en contacto con este lenguaje que tiene tu cuerpo y con con el lenguaje que tiene tu cuerpo y con la forma que tu cuerpo tiene de comunicarse contigo, que no necesariamente es a través de un lenguaje verbal o a través de la boca. Cool. Does anyone have questions that's online? Not online, on Zoom. On Zoom. I feel a question out there. You can type them in Spanish or English. Type it in the chat or ask it or... No, ¿alguien tiene preguntas? Perdón, si es que alguien quiere preguntar algo, tienen
Lo pueden escribir o nos pueden mandar la pregunta. Se pueden quitar el mute y hacer la pregunta en. So Kim, were there questions given to you because they had to put in a question to sign in? Yeah, let me get that. Maybe that's what I'm aware of. There's something there. Yeah, let me find those. Well, I've been talking about one of the cool, like, magical things my body does since the classes. I mean, I've been, and actually, Claudia and I can both talk a bit about ourselves too, about what we do and how long we've been doing this. Before you do that, can I say something? Let her translate. Yeah, let me translate. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ver las preguntas que mandaron cuando llenaron sus registros y mientras tanto yo les puedo platicar un poco qué es la magia que mi cuerpo ha empezado a hacer a partir de estas clases y Claudia y yo podemos comenzar a contarles qué son estas clases para cada una de nosotras. Ok, Kim. Oh, I guess it's really sort of a question, but it's sort of like we titled this "What Can Your Body Do That No One Ever Told You?" And what I'm realizing it's cool is that, like, what my body can do that no one ever told me is maybe something that your body doesn't do, or your body, like, not only do we have all these things that it can do that we don't know, but like my body specifically has things that maybe other people's don't, that I haven't been told, which is cool. Y entonces el título de esta llamada es ¿qué puede hacer tu cuerpo que nadie nunca te dijo que podía hacer? Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que mi cuerpo puede quizá hacer muchas cosas que otros cuerpos no pueden hacer y pues eso está padre, como comenzar a darte cuenta de qué es lo que tu cuerpo puede hacer que los demás no pueden hacer. Cool. So we got one question in, what kind of processes do we learn? And why don't we try this? Because the class is actually going to be in Spanish and it's going to be translated into English. So Claudia, what if you speak in Spanish? What kind of processes we learn? And then Alex can translate you into English. Okay, so, entonces la pregunta es ¿qué tipo de procesos son los que vamos a aprender durante la clase? Y después Glenna dijo que la clase va a ser traducida del español al inglés en Cancún. Y entonces vamos a cambiar el formato y ahora Claudia va a hablar en español y yo voy a traducir al inglés. Glenna is going to speak in Spanish too, and Alex is going to translate to English. Bueno, so no, because this is going to be maybe harder. Okay, cool. What does your body know? No one ever told you about speaking English. Exactly. Okay, body, show me. What can you do? Okay, los procesos que vamos a aprender son procesos sobre el cuerpo, donde ponemos nuestras manos en posición de manos sobre el cuerpo, y son muchísimos procesos, muchísima energía, que lo que va a activar son todas estas energías que tenemos disponibles para darnos toda esta información que tiene nuestro cuerpo, es parte de lo que abre la información que tiene nuestro cuerpo, y para contribuir a cambiar las cosas en nuestro cuerpo. Okay, so the processes we are learning are hands-on body processes, and there are many processes, and what we do with these is that we access these specific energies and we start like receiving the contribution that these energies have for our bodies, for giving, for receiving, and contributing to others. It was something like that because you go so fast. Did you do good, Claudia? I think it was good. I can kind of get a little of what you said, and it very much matched what Alex said. Yeah. I'm just trying to get the energy, no? Okay. Yeah, the process is, there's specific process, well, specific, they're so not specific. This is a hard question, which is why I gave it to Claudia, because... Ok, entonces, estos procesos en específico, y realmente es que no es que hay nada en específico con estos procesos, y esta es una pregunta un poco complicada, y por eso es que se la di a Claudia. So there's nothing specific they do for anything. What we teach you how to do is ask your body what process will contribute to what you want to change or your body wants to change. Y So no es que
Y no es que hacemos algo en específico, más bien lo que hacemos es pedirle a los procesos, lo que hacemos es como sacar uno de los procesos que van a contribuirle más a tu cuerpo. So your body may come in and it has pain and it wants to change that. And so, you know, we may ask to show you how you can start asking your body and listening to what it says when of all the different processes and how to choose those that will specifically help you. Así que lo que hacemos es traer a tu cuerpo dentro del proceso para que tu cuerpo comience a comunicarse contigo y comience a darte la información que requieres para comenzar a crear el cambio que tanto tú como tu cuerpo están pidiendo. Yeah, and I mean, Claudia is a medical doctor. I have my doctorate in physiotherapy. I'm physiotherapista, I think, in Spanish. Sí, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Y Claudia Claudia es, de hecho, médico, doctora, y Glenna es fisioterapeuta. Right, so we both were taught this way of looking at bodies from a diagnosis and a prescription. Like you figure out what's going and you give a certain thing for what's going on in the body. Así que las dos estamos acostumbradas a ver a los cuerpos desde este espacio en donde estás acostumbrado a crear un diagnóstico y hacer una receta o a dar una receta acerca de lo que el cuerpo necesita o requiere. Instead of putting something on the body or doing something in the body to fix something, we're actually asking the body what to do, and the body shows us what that is. Así que lo que habíamos estado acostumbrados es a darle al cuerpo algo en lugar de preguntarle al cuerpo exactamente qué es lo que el cuerpo requiere y comenzar a funcionar desde ese lugar. It's a little different. Así que es un poco diferente a lo que hacíamos antes. And it creates, y crea algo totalmente diferente. Es mucho más fácil y te da ese conocimiento respecto a tu cuerpo que antes no te permitías tener. And it creates a completely different thing, a completely different thing. It gives you certain access to your body that you didn't have before. Yeah. And knowledge about your body that yes. you allow yourself to have. Y la información que te da acerca de tu cuerpo que antes no podías accesar porque de alguna forma estabas yendo con un doctor que te diera una prescripción o que te dijera exactamente qué era lo que tú tenías. And what I said is that something I added, it's that what changes this is that when you start gifting and receiving body processes, you start to acknowledge what the body needs instead of going for a doctor or going to a doctor to receive like a diagnosis of something. So you actually start like listening to what your body needs instead of what somebody else thinks that your body needs. Right, and you just said something wonderful, Alex. You talked about acknowledging your body. Lo que dije ahora es que algo que pasa con los procesos de cuerpo es que en lugar de que vayamos con un doctor a que nos haga una receta o nos dé un diagnóstico de qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos, lo que sucede en los procesos de cuerpo es que comenzamos a darnos cuenta y comenzamos a escuchar realmente lo que nuestros cuerpos nos están pidiendo y eso crea una cierta conciencia acerca de nuestros cuerpos que ningún doctor nos puede dar. Because actually doctors are functioning from what they know, from what they know from books, no? From what the theories, and not really from knowing. And who know better than your own body, no? They never ask your body what it's required. Exactly. Think what you require. Exactly. And what I just said is that lo que acabo de decir es que el doctor por lo general te da un diagnóstico basado en la información que él tiene, de lo que ha aprendido, y realmente nunca le pregunta a tu cuerpo qué es lo que tu cuerpo requiere. Y los procesos de cuerpo nos ayudan a ponernos en contacto con esas energías, con ese saber, más que con ese conocimiento, con ese saber. Ok.
That all got translated, right? You translated. Yeah. She loves to translate herself back and forth, and it's kind of fun. It actually is kind of fun. Did you see that other question? Go ahead. Which one? I will be able to touch my nonverbal autistic body? Yeah. What do you know? Angie. So, la pregunta es, ¿y podré tener la capacidad de hablar con mi cuerpo autístico no verbal? Y Claudia le dijo, ¿tú qué sabes, Angie? And so we could do a clearing with that, because I mean, the first time you hear what is your body, you're like, I don't know, no sé nada, I don't know anything. Pues podemos hacer un proceso acerca de esto, porque la primera vez que escuchas qué es lo que tu cuerpo puede hacer es como, no lo sé, nada. Ir al baño y comer y dormir. Go to the bathroom, sleep and eat, maybe. I had the clearing in my head, it just like escaped me. Y tenía el proceso en mi mente y se me fue. So what are you pretending your body, what are you pretending you don't know, that your body doesn't know, that it actually does know, that if you were able to access it, would change your entire relationship with your body? Did that work? Did you get that? Yes, entonces, ¿qué es lo que estás pretendiendo que no sabes y que tu cuerpo no sabe? Que si realmente te permitiera saberlo, podrías accesar a toda la información que tu cuerpo tiene para ti. And everything that doesn't allow that, could we destroy and uncreate it all? Y todo lo que no permita eso, podemos destruir y descrear. Right, talk online shorts, boys and beyond. Okay, great. Very cool. ¿Y cuántas decisiones tenemos de lo que nuestro cuerpo hace y lo que no hace, o lo que debe hacer y lo que no debe hacer? Well, and how many decisions do we have about what our bodies do, what can they do, what they don't do, and what they cannot do and will never do? I liked it in Spanish better. It had this whole flow to it. And then todo lo que eso trajo, puedes crear. Everything that brought on create. Right, wrong, good on shorts. Me equivocaba, bueno, ahora puedo otros 9 cortes, chavos y más allá. Gracias. So now we're just... We have like this cool thing going on, you know? So someone just asked about their autistic daughter's body. Yes, you will have more access to the awareness that body, your daughter's body is giving you. Because this works not just with your own body. You can start asking questions that about the bodies that you're around a lot. Like, is she hungry? Does she want to eat? Want to go to sleep now? Is her body tired? All these things that you think you know, you can actually ask questions that have an awarenesses about. Just so much easier. Alguien preguntó que si iba a poder ponerse en contacto con el cuerpo autístico de su hija, y Glenna responde que sí, que de hecho es como mucho más sencillo comenzar a accesar la energía de lo que el cuerpo de su hija quiere decirle. Entonces puede comenzar a preguntarle si quiere comer, si tiene hambre, si quiere dormir o lo que sea que el cuerpo esté pidiendo, y es como mucho más sencillo accesar a esta información desde un espacio que no es racional. Y de hecho no es solo de las personas que están como súper cerca contigo, ¿no? Es de todos los cuerpos que están a tu alrededor. Puedes empezar a comunicarte y a escucharlos a todos. And this happens not only with people's bodies who are around you. It actually happens with all the bodies all over the world. Todo el mundo. De todo el mundo. I'll be really good by the end of it. People who live in my neighborhood. Yes, everybody you can start talking to bodies, and you can start to become aware of how much your body has already been giving you this information, and you've misinterpreted as other things like problems or pains in your body. And when a pain in your body changes because you ask, who does it belong to? And it goes away,
That is an absolute miracle. Y entonces vas a poder comenzar a comunicarte con la energía que realmente tu cuerpo quiere darte y lo que quiere decirte, y vas a darte cuenta de cuando estás percibiendo cosas que no necesariamente son tuyas, y ahí es cuando la pregunta de a quién le pertenece eso, a quién le pertenece esto, realmente entra en juego, empieza como a aparecer. Cool. Do you want those questions that I got in email? The big one, this is the other big question I think that you get a lot. ¿Y Okay. quieren las otras preguntas que por lo general que vinieron a través del correo? Y creo que esta es una de las preguntas que se preguntan más a menudo. How can I put a stop to judging my body? ¿Cómo puedo dejar de juzgar mi cuerpo? That's an awesome question. All right. Thank you. Yeah. So we give you lots of tools. Access has lots of tools to help you get out of judgment of everything, including your body. Y entonces te damos muchas herramientas. De hecho, Access te empieza a dar las herramientas para que comiences a dejar de juzgar, y no solamente a tu cuerpo. And we've grown up with people around us creating their bodies from judgment. Y crecimos con mucha gente a nuestro alrededor que juzgaba nuestros cuerpos y que juzgaba sus cuerpos. And that's how people in this reality create their bodies. Y así es como la gente en esta realidad crea sus cuerpos a partir del juicio. So changing this, I mean, really, people hate to hear this, but it's choice. Entonces, lo que realmente cambia esto, y yo sé que a la gente le choca escuchar esto, es la elección. Tienes que elegirlo. I have the tool. I have the perfect tool. Okay. Stop it! Herramienta diferente. No más. Deja de hacer eso. Stop doing that. Stop doing that. But don't you think that the processes make that easier? Isn't that one of the things that processes do? ¿No es que los procesos ayudan a que podamos llegar a ese lugar? And that's why I said it's choice, but once you've actually chosen to stop judging your body or to reduce how much, just going, wow, that's not something I want in my world anymore, then there's the processes and clearing statements and a lot of different tools will start coming up to create more ease with that for you. Y entonces todo empieza a partir de la elección, y más tarde pues puedes comenzar a utilizar los procesos de cuerpo, los procesos verbales, y comenzar a crear este espacio, esta vida de no juicio. Y algo que a mí esta clase me facilitó muchísimo fue darme cuenta de todo esta contribución que es mi cuerpo en mi vida, y eso me permitió estar en gratitud por mi cuerpo. Y cuando estás en gratitud, no puedes estar en juicio. And something that this class gave me was that when I started to Acknowledge. You started to acknowledge your body, then I started... And the contribution your body. And the contribution my body is, I started feeling gratitude for my body, and where gratitude is, there's no judgment. Judgment and gratitude cannot coexist. Beautifully said in English and Spanish. Absolutely. Where there's gratitude, there is no judgment, and having more gratitude. And when you become more aware of your body with these processes and what it can do, the ability to have that gratitude becomes greater. Ya, cuando comienzas, y sí, lo dijeron muy bien, en donde existe la gratitud no puede haber juicio, y una de las cosas que comienzan a darte los procesos de cuerpo es el espacio para la gratitud. Very cool. And this, what you guys want to change in the class, those of you who are coming, and it is in a beautiful part of Mexico. I can't wait to go to Cancun. Y lo que ustedes quieren trabajar en la clase, de hecho, es lo que ustedes traen para trabajar en la clase, de hecho, es lo que comienza a mostrarse. Y ansiosa por ver qué es lo que viene en Cancún. Aparte de que Cancún es hermoso. And Cancun is beautiful, so... Beautiful. So what you guys want out of the class is how the class will go. I mean, it's really you who shows up, what they contribute is how the class creates itself. Claudia and I are facilitating the changes you're asking for and helping you with that, but it's really the participants that create the magic in this class.
Así que lo que ustedes traen como participantes es lo que realmente crea la magia para la clase y aunque Claudia y yo somos las que facilitamos, lo que ustedes traen para trabajar es lo que va a mostrar de alguna forma lo que se va a presentar durante la clase y con lo que vamos a ir trabajando durante la clase. Is there another good question? Any questions? Well, I was just thinking, since we titled this, What Can Your Body Do That No One Ever Told You? And we've talked about how there's lots of different things. Like, can you each give us your favorite one? Y entonces, como el título de este Zoom es ¿qué es lo que te puede hacer tu cuerpo que nunca nadie te dijo? Y hemos estado hablando de diferentes cosas y lo que quisiera pedirles es si cada una de ustedes me puede decir una cosa que su cuerpo les ha enseñado que ustedes no sabían antes. Our favorite one that our bodies can do? Yes. One thing. I like three things kind of popped in my head, but the one, okay, now this is my second favorite, now just became my first. Entonces, varias cosas llegaron a mi mente, de hecho 3, y voy a darles la segunda, no la primera. Okay. My body is not aging the way it should be at my age in this reality. It has more stamina and strength and less pain than it did 20 years ago. Mi cuerpo no está envejeciendo de la forma en la que debería de estar envejeciendo en esta realidad. De hecho, tiene más fuerza y, you said something, strength and something else. Endurance. Y resistencia. Y I forgot what you said at the end. Strength, endurance, and no pain. Y ahora no tengo dolor o no tengo el dolor que se supondría que debería de tener a esta edad. From 20 years ago, 20 años. Que desde hace, tengo... I'm 20. Que tenía. Does it show? Desde que tenía 20 años. Since you were 20, Since I was like you were 20. Yes, since I was 20, I'm like I was 20. I mean, I feel younger than I did when I was 20. Sí. Entonces ahora me siento más joven de lo que me sentía cuando tenía 20. How does it get any better? Yes. ¿Cómo puede mejorar eso? What's yours, Claudia? What's something you... Wow, there's so many. But I would say my favorite is the ability to listen to other bodies and to communicate with them. It's like so wild and magical. It's like I've never could even imagine that could be a possibility. Para mí hay tantas, pero creo que la que más me gusta es la habilidad de poderme comunicar con mi cuerpo y con otros cuerpos. Y eso es wild, salvaje, es increíble. Es increíble y mágico. That's my other one, is that exact one. And I use it in my practice with the patients I see for physical therapy. I don't know how I did this before then. Y para mí, y esa es mi otra. Yo ahora utilizo esta capacidad para comunicarme con otros cuerpos cuando hago terapias físicas y ahora me pregunto cómo lo hacía cuando no tenía estas herramientas. The information my body gives me about what other bodies know is incredible. La información que mi cuerpo me da acerca de lo que los otros cuerpos tienen es una cosa increíble. And a lot of bodies are doing this. This class allows you to have ease with this so you can actually contribute to your life instead of being the problem it tends to be in this reality. Y eso es algo que esta clase te da. La clase te da la capacidad de que comiences a tener estabilidad con facilidad en lugar de crear, de tener esto y vivirlo desde el rechazo, desde la resistencia o desde la tensión. And the other one I love is the joy. My body is a source of infinite, amazing joy. It's just like joyful. That's it. Y mi otra favorita es el gozo que se recibe. Es como gozo infinito. Like, como gozo, completamente gozo. When you start asking your body what it wants to eat,
or when it wants to sleep, or what it wants to wear. And you get that information and you actually eat and wear and sleep the way your body's listen and do it. and do it. That's the joy in that. Like every bite of food that your body actually wants tastes like, wow. Y el gozo realmente proviene de cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, cuando tu cuerpo quiere dormir, cuando tu cuerpo quiere descansar, cuando tu cuerpo quiere comer, y no solamente qué quiere comer, no solamente cuándo quiere comer, sino qué quiere comer, y comienzas a darle eso a tu cuerpo, entonces es como, wow. Cool. There was something written in Spanish. It doesn't look like a question. Yes. Yeah, it's just, she's just saying thank you because she wasn't aware that she was just judging her body instead of being grateful for everything her body has contributed to her. So we're talking about judgment and gratitude not being able to coexist together. Change her point of view. Okay, very cool. Cool. So this was, I think, kind of going to be 45 minutes. We didn't exactly set it, but the last time we tried it, I think it was. So if there's not any burning questions out there, I mean, I would totally answer some more questions if people have them. Entonces, si tienen más preguntas, pueden enviarlas y podemos hacer esto más grande de 45, la llamada más larga de 45 minutos. Entonces, si tienen algo que decir. We did get a question. When you say communicate with others' bodies, is this an energy you feel, a lightness, or heaviness? And I'm going to say yes to all three. La pregunta dice, cuando te refieres a comunicarte con otros cuerpos, ¿es una energía lo que percibes como una ligereza o algo pesado? Y Glenna dice que sí a todo. Yeah, it's many, your body communicates in as many different ways as there are languages on the planet times a godzillion. So it's got lots of different ways. Tu cuerpo se comunica de muchísimas formas, casi en la misma cantidad de lenguajes que existen en todo el planeta, multiplicados por un diosillón. Entonces siempre es de una forma diferente. And that's what you start developing even more, to acknowledge how your body communicates with you and what other people's bodies are communicating, and you just start knowing what is. Y así es como empiezas a desarrollar la habilidad de comunicarte con tu cuerpo y con otros cuerpos, y cómo empiezas a acceder al saber que tienes acerca de cómo recibir esta información de tu cuerpo y de los cuerpos que están alrededor de ti. So I'm getting really excited. I think this class is already starting a little bit energetic. Yes! Yay! Yeah, really cool communication. And just so people know, the Cancun class and all the information about that, but if you're looking to get to Gary Douglas's advanced body class in Costa Rica, another class in America, this will be, you need 2 prerequisites, and this is one of them that's coming up that's easy to get to in the area. So that's something you're looking for. And if you have your prerequisites and you just want to come. Okay, entonces... I'm all excited. I'll shut up. Yes, come and play. Entonces parece que ya estamos empezando esta clase y ya se comienza a sentir la energía. Y otra cosa que quiero decir es que si estás interesado en tomar alguna de las clases de cuerpo avanzadas que va a dar Gary, uno de los prerequisitos es que tengas 2 clases de cuerpo. Así que si quieres venir a jugar, por favor, ven. And what's happening, ladies, what's happening right after the 3-day body class? ¿Y qué es lo que pasa? Okay. Can you repeat the question? Because I don't know if I heard that the advanced body class is happening afterwards. No, it's the choice possibilities. Yeah, there's 2 classes right after the 3-day body class in Cancun. Gary Douglas is coming for the choice of possibilities. Yes. So, después de la clase de 3 días de cuerpo en Cancún, Gary va a estar dando elección de posibilidades o choice of possibilities en Cancún también. Justo el día que termina la clase, al día siguiente comienza. Sí. Y después vamos a ir a Costa Rica a la clase avanzada de cuerpos con Gary Douglas. And after Cancún, we're going to Costa Rica to the advanced body class. Yes. So exciting. So come and play. Así que vengan a jugar. South Central America. Come and play to beautiful Cancun.
Okay, thank you, Kim, so much for setting this up. I'm so grateful for that. And Alex, you're a wonderful translator. I'm so enjoying this. And Claudia, thank you for joining me. Muchísimas gracias a Kim por organizar esto, a Alex por traducir tan maravillosamente y a Claudia por estar conmigo. Thank you very much, Glenna. It's so much fun to play with you guys, all of you, and I'm so grateful for all the contribution you guys are and everyone that joined the Zoom, because the energy of it is so awesome. It really is. Muchas gracias a Glenna por este Zoom y gracias a todos los que se conectaron porque la energía de esta llamada estuvo increíble. Y no solo dije a Glenna, también dije a Alex y Kim. Ah, sí, pero eso lo dijiste en español. You translated what Glenna said and then continued with the thing you were saying. That's why I'll say it in French now. You already said it. And I get to play with you four ladies, the three of you. Other people on this call. We're like not even a couple weeks away, right? Oh, how fun is it going to be? Less than that. Okay, ladies. I'm going to go drive my son to San Diego right now. Así que ya me voy a San Diego a llevar a mi hijo. Yeah, and I'm going to the bathroom. And I'm giving a session, so have a really nice evening. Bye, everybody. Bye. Bye. Thank you. Bye.